बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नादरीन, 6 दिन पहले जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में हमने बाबा जी दाता दरबार वालों की एक पेश गोई पर वीडियो बनाई थी, जिसकी हेडलाइन ये थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह नया कौमी हीरो। और पिछले 2-3 रोज़ में नाज़रीन आपने देखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह हर तरफ छाए हुए हैं। ये 72 घंटे पहले या 4 दिन पहले ये सारा मंज़र बाबा जी दाता दरबार वालों की निगाह बसीरत के ज़रिए हमने आपको दिखा दिया था। अभी मज़ीद क्या होने जा रहा है और पसे मंज़र में क्या हो रहा है और उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह कितने अहम और कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, ये आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आज उनकी जस्टिस मंसूर अली शाह की एक तकरीब में अमरीकी सफारतकारों से भी मुलाकात हुई है और मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती के हवाले से जो अमरीकी सेनेट में अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में करारदाद मंजूर हुई, उसके तनाजुर में और पाक अमरीका ताल्लुकात और जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के हवाले से गपशप होती रही। तकरीब के दौरान ज़राए का ऐसा कहना है। इसी तकरीब में जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़े अहम और चौंका देने वाले सवालात के जवाब में बड़ी मानी खेज गुफ्तगू की है। वो गुफ्तगू भी आज की इसी वीडियो में हम आपको सुनाएंगे। आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये जो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरा जारी हैं, उसका एजेंडा क्या है और डायलॉग को टॉप सीक्रेट क्यों रखा जा रहा है और इमरान खान ने अपनी कौन सी शर्त मनवा ली है और क्या जस्टिस मंसूर अली शाह भी इन खुफिया मुज़ाकरात का हिस्सा हैं। आज बड़ी अहम वीडियो है नाज़रीन, हम आपके लिए लेकर आए हैं और भी इसमें काफ़ी दिलचस्प तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन पहले हम अपने उन दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या वो हमारी वीडियोस शेयर और कमेंट्स नहीं करते, वो हमारा साथ दें ताकि हम 50,000 जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वहाँ तक जल्दी पहुँच सकें। आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि हमारी ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो नाज़रीन, जिन दिनों आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपने समधी साबर मिट्ठू के ज़रिए लंदन में मौजूद मियां नवाज शरीफ के साथ खुफिया मुज़ाकरात कर रहे थे और मौजूदा स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद ख़ान के साथ मियां शहबाज शरीफ गाड़ी की डिग्गी में बैठकर GHQ जाकर जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकातें कर रहे थे, खुफिया मुलाकातें। हम और आप बल्कि पूरा पाकिस्तानी मीडिया उन दिनों में ये कह रहा था कि इमरान खान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट सेम पेज पर हैं। आपको याद होगा नाज़रीन, ये हम आपको वो वक्त याद करवा रहे हैं कि जो सोशल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, सब यही कह रहे थे कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान सेम पेज पर हैं और ये बड़ी मिसाली सूरत हाल है। आला अदलिया भी सेम पेज पर है, ये सब आपको नाज़रीन याद होगा। लेकिन उन्हीं दिनों में और फिर उन दिनों में होता क्या था कि हर चंद रोज़ बाद वज़ीर आज़म हाउस में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की वज़ीर आज़म हाउस पहुंचकर इमरान खान से मुलाकातें होती थी और सेम पेज के तासुर को मज़ीद तक़वियत देने के लिए इन मुलाकातों की तस्वीर भी पूरे एहतमाम के साथ मीडिया पर जारी की जाती थी और शाया करवाई जाती थी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वो दिखाई भी जाती थी वो वीडियो। तो नाज़रीन, दुनिया की जो हर इस्टेब्लिशमेंट है और जो हर ताकतवर फ़ौज है, उसकी हमेशा से यही कहानी है कि जब वो बदलते हुए हालात के तहत ख़ुद को एडजस्ट करने के लिए मुल्क में तब्दीली लाने की तैयारी कर रही होती है तो वो किसी को कानो कान खबर नहीं होने देती। जिस तरह उन दिनों में भी आपको याद है, किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि ये जो सेम पेज पर अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट, फ़ौज और इमरान खान है, ये अचानक क्या हो जाएगा कि किस तरह फिर बाजवा दुश्मन बन जाएगा और फ़ौज जो है वो जो इत्तेहादी हैं इमरान खान के, उनको भगा देगी और जो आला अदालतें हैं वो आधी रात को खुल जाएंगी और इमरान खान के नीचे से इक़्तिदार का कालीन खींच लिया जाएगा। तो उस टाइम किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि पसे पर्दा इसकी तैयारियां, वादे वईद और मुलाकातें हो रही हैं। तो नाज़रीन, जब भी ऐसे मामलात होते हैं
तो फिर किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी जाती। लेकिन जो साहिब बसीरत लोग होते हैं वो अपनी बसीरत की आंख से और मुल्क में और दुनिया में जो इवेंट्स जारी होते हैं उनके ज़रिए समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है अंदर खाते। मियाँ नवाज शरीफ चूँकि ख़ुद कई बार नाज़रीन ऐसे खेलों में शामिल रहे हैं और बाज़ औक़ात ऐसे खेलों और साजिशों के विक्टिम भी रहे हैं, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट आजकल जिस खुफिया प्रोसेस में है इसका मियाँ नवाज शरीफ को अंदाज़ा हो चुका है। वो समझते हैं कि उनके साथ धोखा हो गया है, लेकिन मजबूर हैं कि न सिर्फ मुल्क के अंदर आवाम की हिमायत से महरूम हैं बल्कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पर असर अंदाज हो सकने वाले ताकतवर और दोस्त ममालिक की हिमायत भी खो चुके हैं। इसलिए बेबसी के साथ ये सब कुछ होता हुआ देख रहे हैं कि गेम उनके और नून लीग के हाथों से निकलती जा रही है और वो कुछ नहीं कर पा रहे। नाज़रीन, मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर हर सूरत में अमल दरामद करने या मार्शल लॉ लगा देने के 2 ऑप्शंस का हतमी तौर पर इशारा कर दिया है कल। इसके बाद तो अब कोई गुंजाइश रह ही नहीं गई और ये कहना बेजा नहीं कि शहबाज हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, सन 77 में कौमी इत्तेहाद की तहरीक के दौरान जब इस्टेब्लिशमेंट भुट्टो की हिमायत ख़त्म करके अंदर खाते निज़ाम मुस्तफ़ा की जो तहरीक चलाने वालों के साथ डील कर रही थी तो उस वक़्त भुट्टो को भी कानो कान खबर नहीं होने दी गई थी और वो यही कहते रहे कि आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक मेरी जेब में हैं। अभी चंद रोज़ पहले का वाक़या है नाज़रीन, शेख हसीना वाजिद भी 2 हफ्ते पहले तक यही समझती थी कि अपनी भतीजी के शौहर को उन्होंने 1.5 महीना पहले ही जब से आर्मी चीफ लगाया है और चीफ जस्टिस जो है बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट का वो भी उनका अपना ख़ास आदमी है और 5 जज भी जो सीनियर तरीन है सुप्रीम कोर्ट के वो भी उनके ख़ास आदमी हैं, तो फ़ौज उनके साथ है, अदलिया उनके साथ है, तो कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन वही फ़ौज उस दौरान अपने घर में कैद खालिदा ज़िया के साथ मुस्तकबिल की सारी प्लानिंग करके खुफिया डील कर रही थी और वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को कानो कान खबर नहीं होने दी गई। नाज़रीन, ज़राए का दावा है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मुज़ाकरात दोस्त ममालिक चीन और सऊदी अरब की सालसी में जारी हैं और अपने हतमी मराहल में दाखिल हो चुके हैं और नए चीफ जस्टिस अपना मनसब संभालते ही आने वाले 4.25 साल के इंतज़ाम पर अमल दरामद उनके नए चीफ जस्टिस के आने के फ़ौरन बाद शुरू हो जाएगा, ऐसा कहना है इन मुज़ाकरात से आगाह हलकों का। ये बातें जानते सारे ही हैं, खुद नून लीग वालों को भी पता है, इसीलिए ख्वाजा आज़म ने कह दिया था कि जनाब दिसंबर में मौजूदा 8 फरवरी के आम इंतखाबात को कलादम करार देने की तैयारियां हो रही हैं। पता सबको है, लेकिन नाज़रीन कोई अपने मुंह से ये बात कहने की जुर्रत नहीं कर रहा। नून लीग वाले अपनी कबल अज़ वक़्त मौत का ऐलान नहीं करना चाहते और पीटीआई वाले मोहतात हैं कि इससे इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ ना हो जाए कि आपने राज क्यों खोल दिया। लेकिन हकीकत ये है कि ये अब एक ओपन सीक्रेट बन चुका है, लेकिन अपनी ज़ुबान से ये बात कहने की किसी को हिम्मत नहीं हो रही। नाज़रीन, इस डायलॉग को यानी ऑफिशियली टॉप सीक्रेट क्यों रखा जा रहा है, ये फ़ौज की एक तयशुदा पॉलिसी का हिस्सा होता है। हर दौर में ये रहा, जिस तरह हमने साबका मिसालें दी आपको, और ये जो पॉलिसी की तारीख है वो हमने इस वीडियो के जो मुख्तलिफ इसी दौरान अभी हमने आपके साथ पूरी तरह शेयर भी कर दी है और आपने तफसील सुन ली कि किस तरह हर दौर में मुज़ाकरात होते हैं, लेकिन उनका जो हतमी तौर पर फैसला कौन मरहला होता है उससे बेखबर रखा जाता है और फिर अचानक कालीन खींच लिया जाता है पाँव के नीचे से ही। नाज़रीन, हम आपके साथ ये एक्सक्लूसिव न्यूज़ भी आज शेयर करेंगे कि इन मुज़ाकरात का जो असल एजेंडा है वो क्या है और कप्तान ने आगाज़ में ही अपनी कौन सी एक अहम शर्त भी मनवा ली है। लेकिन इससे पहले एक बड़ी और धमाकेदार खबर सुन लें कि जिस तरह लंदन प्लान के दौरान उस वक़्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की बजाय आने वाले चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को जनरल बाजवा और नवाज शरीफ के दरमियान जो जारी खुफिया डील थी उसमें बतौर गारंटर शामिल किया गया था। यही फार्मेट इस वक्त भी चल रहा है, बिल्कुल वही फार्मेट है नाज़रीन।
लंदन प्लान के मौका पर भी जो वक़्त का चीफ जस्टिस था उमर अता बंदयाल, उसको शामिल नहीं किया गया था मुज़ाकरात में, बल्कि आने वाले चीफ जस्टिस यानी जो सीनियर तरीन जज थे काजी फायज़ ईसा, उन्हें शामिल किया गया था। और आज का जो मुज़ाकरात जारी हैं, ज़राए का कहना है कि इनमें भी काजी फायज़ ईसा को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि वो जा रहे हैं अक्टूबर में, और जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, वो ऑन बोर्ड हैं। नाज़रीन, चीफ जस्टिस अच्छा, खुफिया तौर पर जो मुज़ाकरात जारी हैं, अब ये आधे खुफिया हैं और आधे एलानिया हैं। वो कहते हैं साफ अजीब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, अजीब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं, ये सूरत हाल बनी हुई है। नाज़रीन, आपने देखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो मखसूस नशिस्तों का केस है उसमें उन्होंने बड़ी इंतहाई दलेरी के साथ 8 जजों की क़यादत की, और इस फैसले पर अमल दरामद के लिए 2 दिन पहले अपने खिताब में जिस पक्के अज़म और इरादे का इजहार किया है, इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो आने वाले इंतज़ाम के गारंटर का मनसब संभाल चुके हैं और 3 साल वो चीफ जस्टिस रहेंगे। इस दौरान उनके हम ख्याल जस्टिस मुनीब 3 रुकनी कमेटी में उनके दस्तो बाजू होंगे, इसलिए उनका इस तरह से मफलूज हो जाना, पैरालाइज हो जाना भी मुमकिन नहीं, जिस तरह के इस वक्त तनहा रह गए हैं 3 रुकनी कमेटी में जस्टिस काजी फायज़ ईसा चीफ जस्टिस। तो वो तो अब बेबस हो चुके हैं, क्योंकि 2 जो रुकन है कमेटी के जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब, वो इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन अगले 3 साल जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर इकट्ठे होंगे, कमेटी में मौजूद होंगे, कमेटी में उनकी अक्सरियत होगी। तो ये जो नई इक्वेशन बन रही है, ये पिछली से ज़्यादा पावरफुल है और ज़्यादा सस्टेनेबल भी है। इससे नाज़रीन, अगले जो आप चीफ जस्टिस होंगे, अगला साल फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस रहना है, इसलिए आप यूँ समझ लें कि आने वाले पूरे 4 साल इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से ठंडी हवा आती रहेगी। इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान की वापसी का जो फैसला किया है, इस हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह को भी मुज़ाकरात में शामिल करके अगले 3-4 साल के सियासी इस्तेहकाम की मजबूत बुनियाद रख दी गई है, ऐसा कहना है ज़राए का। नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह कितने मुतमिन हैं और इन मुज़ाकरात की कामयाबी का उन्हें कितना पुख्ता यकीन है, जो पसे पर्दा डायलाग हो रहा है कप्तान और फ़ौज में, इसका अंदाज़ा उनकी आज सहाफ़ियों के साथ होने वाली गैर रस्मी गुफ्तगू से भी लगाया जा सकता है कि जिस तकरीब में अमरीकी सफारतकारों के साथ भी उनकी बड़ी गपशप होती रही और अमरीका की तरफ से जो ठंडी हवा अब आने लग गई है पाकिस्तान को और इमरान खान को, वो भी इशारों के नायों में ज़राए कहते हैं कि वो बातें होती रहीं कि किस तरह कांग्रेस की करारदाद आई है पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती के लिए और 8 फरवरी की धांधली के हवाले से। तो नाज़रीन, एक सहाफ़ी ने आज जस्टिस मंसूर अली शाह से सवाल किया कि एक सियासी जमात आपके बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान नोटिफिकेशन के जल्द अजरा का मुतालबा कर रही है। इस पर जस्टिस मंसूर ने कहा कि उनका इस मुतालबे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, नोटिफिकेशन जब होना होगा हो जाएगा। सहाफ़ी ने पूछा कि आपको चीफ जस्टिस बनने की कोई जल्दी तो नहीं है? इस पर जस्टिस मंसूर ने कहा नहीं, उन्हें कोई जल्दी नहीं है। इस गुफ्तगू के दौरान उन्होंने मखसूस नशिस्तों के तफसीली फ़ैसले के हवाले से भी ये इंदिया दिया कि उन्हें इसकी भी कोई जल्दी नहीं है। नाज़रीन, जल्दी उन लोगों को होती है जो कमज़ोर होते हैं या जिन्होंने वारदात डालनी होती है, जिनकी पोजीशन मजबूत हो, उन्हें कोई जल्दी नहीं होती। और चूँकि जो मामला अंदर खाते चल रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि अगले 3-4 साल का जो पक्का इंतज़ाम होने जा रहा है, इस हवाले से जो दोस्त ममालिक हैं वो भी ऑन बोर्ड हैं, और अब तो अमेरिका ने भी जहन बना लिया है और इमरान खान के साथ चलने का। इसलिए अब आप ये समझ लें कि किसी भी तरफ से कोई गर्म हवा इस आने वाले सेटअप को नहीं लग रही, इसलिए सिर्फ अब इसका ऐलान होना बाकी है। अंदर खाते सब कुछ तय हो चुका है, ऐसा कहना है ज़राए का। और जब तक फ़ाइनल ऐलान नहीं हो जाएगा, हर तरफ से तरदीदें भी आती रहेंगी और कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट के तहत थोड़ी बहुती जो धूम धड़का है, कुछ मार कुटाई है, वो भी जारी रखी जाएगी, ताकि नून लीग वाले बिल्कुल ही हौसला न हार दें। नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी बताया कि उन्होंने मखसूस नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला लिखना शुरू कर दिया है। गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब जज साहिबान वापस सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे
تو وہ ان کے ساتھ تفصیلی فیصلہ تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اس کے بعد پھر یہ تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا جائے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ جس طرح پورے اعتماد کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں ناظرین آج کل، اور کوئی افراتفری یا جلدی مچاتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، اور ان میں کوئی ویسا جوش و جذبہ یا مصنوعی جذباتی پن بھی نہیں ہے جیسا کہ قاضی فائز عیسیٰ دکھایا کرتے تھے، کیونکہ جو بندہ اندر سے کمزور ہوتا ہے وہ زیادہ زوردار گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جسٹس منصور علی شاہ بالکل دھیمے مزاج کے ساتھ اور بڑے پکے پیری جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور یقینی ہیں۔ ناظرین، مخصوص نشستوں کے تفصیلی فیصلے اور اس کے خلاف کی گئی اپیلوں کے حوالے سے کے معاملے میں بھی جو موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، اب صاف نظر آنے لگ گیا ہے کہ ان کا اب کوئی کردار نہیں رہے گا، کیونکہ معاملات کو جس طرح پرسکون انداز میں اور بالکل دھیمے دھیمے آگے بڑھایا جا رہا ہے وہ بھی خفیہ مذاکرات کے ایجنڈے کے مطابق ہے، تاکہ جب یہ معاملات اپنے آخری اور حتمی مراحل میں پہنچیں تو اس وقت تک جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان کی جو رخصتی ہے، اور نہ صرف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بلکہ جو لندن پلان والے ہیں ان کی بھی رخصتی کا وقت آ چکا ہو، اور پھر عمران خان سے لے کر جسٹس منصور علی شاہ تک نئے دور کو نئے لوگ مل کر ہینڈل کر رہے ہوں گے، یہ کہنا ہے ذرائع کا۔ تو ناظرین، یہ تو واضح ہو چکا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آنے والے دور کے حوالے سے معاملات طے کرتے ہوئے ہر چیز کو ٹاپ سیکرٹ رکھتی ہے۔ ہم نے آپ کو مثالوں سے یہ بات سمجھا دی، تاریخ اس کی گواہ ہے، اور اپنی اس صلاحیت کا ماضی میں جس طرح ہم نے بتایا وہ اسٹیبلشمنٹ بار بار مظاہرہ کر بھی چکی ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو مذاکرات جاری ہیں وہ خفیہ تو ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، اس طرح کے خفیہ ہیں، لیکن ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ ناظرین، ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جب اسٹیبلشمنٹ نواز شریف یا زرداری سے خفیہ مذاکرات یا خفیہ ڈیل کیا کرتی تھی تو اس کا ایجنڈا اس قسم کا ہوتا تھا کہ جناب ہماری پرانی لوٹ مار ہضم کرنے کا کیا انتظام ہوگا، نیب ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا، فلاں ہمارے کیس کا کیا بنے گا، اور پھر نئی لوٹ مار کے مواقع کے حوالے سے ہمارے پاس کون کون سی وزارتیں ہوں گی، سی پیک ہمارے پاس ہوگا، فلاں چیز ہمارے پاس ہوگی، یہ ساری اس قسم کی ڈسکشن کی جاتی تھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کی اس یہ ڈیل کا لفظ اسی لیے ناظرین بدنام ہو گیا، حالانکہ ڈیل کا مطلب کوئی بدنامی والا لفظ نہیں ہے، ڈیل ایک اچھے انداز میں بھی ہو سکتی ہے، جس طرح کی ڈیل اب عمران خان کرنے جا رہے ہیں۔ کپتان اور فوج کے مذاکرات کے ایجنڈے میں ذاتی مفادات اور پارٹی کے مفادات والا کوئی چکر ہی نہیں ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ خان اور پی ٹی آئی کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے اور جو دیگر کیسز ہیں ناظرین، کپتان کا اس حوالے سے بڑا واضح موقف ہے کہ سول عدالتوں میں تفصیلی ٹرائل کے ذریعے منصفانہ طریقے سے فیصلے کیے جائیں، جس کا جتنا قصور ہو اسے اتنی سزا دی جائے، اور باقی لوگوں کو بر وقت بری کر دیا جائے، اور انتقامی کارروائیاں نہ کی جائیں کہ ایک کیس سے آپ بری ہوتے ہیں یا ضمانت ہوتی ہے تو کوئی نیا جعلی کیس ڈال کر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ بہرحال ختم ہونا چاہیے۔ باقی کسی لوٹ مار کو ہضم کرنے کا کوئی چکر نہیں ہے، نہ خان نے کوئی لوٹ مار کی ہے اور نہ اس کے ساتھیوں نے کی ہے۔ جو لوٹ مار کرنے والے تھے وہ سارے پی ٹی آئی کو چھوڑ کر ویسے ہی جا چکے ہیں۔ ناظرین، جو مذاکرات کے ایجنڈا ہے کپتان اور فوج کا، اس کے ایجنڈے میں جو تمام پوائنٹس ہیں، اہم ترین پوائنٹس، وہ پاکستان کو موجودہ بحران سے نکالنے کے حوالے سے ہیں، ملک میں مہنگائی کم کرنے کے حوالے سے ہیں، بند پڑی صنعتوں کو چلانے کے حوالے سے ہیں، حکومتی اخراجات کو کم کرنے کے حوالے سے ہیں۔ یہ جو ارکان اسمبلی کو اربوں روپے کے فنڈز دیے جاتے ہیں اور ترقیاتی نام نہاد کام کر کے آدھا پیسہ ہڑپ کر لیا جاتا ہے، ان ترقیاتی اخراجات پر بہت بڑا کٹ لگانے کے حوالے سے ہیں، جو ٹھیک طریقے سے پرائیویٹائزیشن کرنے کے حوالے سے ہیں، اور جو ملک کے بڑے ایسٹ ہیں اور جیسے اسٹیل مل ہے اور جو دوسرے اور خاص طور پر سی پیک ہے اس کو بہتر طریقے سے چلانے کے حوالے سے ہیں، ملک کی خارجہ پالیسی کو آزاد کرنے کے حوالے سے ہیں، ایران سے سستی گیس خریدنے کے حوالے سے ہیں، پائپ لائن کو تیزی سے مکمل کرنے کے حوالے سے ہیں، روس سے سستا تیل لینے اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات میں پرانی گرم جوشی بحال کرنے کے حوالے سے ہیں۔
یہ وہ گفتگو ہے، یہ وہ ایجنڈا ہے اصل میں جو خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بڑی تفصیل سے طے کیا جا رہا ہے، اور یہ طے کیا جا رہا ہے کہ جو سپیس دی جائے گی اور اس کا دست و بازو بنے گی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ، پھر ہی ملک کو بحران سے نکالا جا سکے گا۔ اگر عمران خان کے پاؤں کھینچے جاتے رہیں گے، سازشیں ہوتی رہیں گی، تو پھر خدا نخواستہ اگلے 4 سال بھی عمران خان کو ڈلیور نہیں کر سکے گا، جس کی اس وقت ملک اور قوم کو شدید ضرورت ہے ناظرین، کیونکہ یہ وقت گزر جائے گا اور پاکستان پھر انڈیا سے بہت پیچھے رہ جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس چیز کا اب احساس ہو گیا ہے۔ چین بڑے زور لگا رہا ہے کہ بھائی آپ سیاسی استحکام پیدا کریں، مستقل طور پر ایک ایسی حکومت لائیں جو ملک کو اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہو اور اس کو مستقل طور پر چلائیں۔ چین تو 10 سال کا کہہ رہا ہے، ہم نے اپنی پرانی ویڈیوز میں آپ کو کئی بار بتایا۔ سعودی عرب بھی اس حوالے سے آن بورڈ ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ اگلے 4-5 سال نہیں، عمران خان 10 سال کے لیے آئے گا۔ تو ناظرین، ان مذاکرات کا جو سب سے اہم پوائنٹ ہے، ذرائع کا کہنا ہے، وہ سی پیک ہے کہ سی پیک کو پورے زور و شور سے بروئے کار لایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چین کے ساتھ معاملات ہیں ان کو بہت بڑے پیمانے پر آگے بڑھایا جائے گا۔ اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ پاکستان چین کی موجودہ ناراضگی افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ پاکستان اور چین کے تعلقات کتنے گہرے اور حساس ہیں، اس کا اندازہ میں 3-4 پوائنٹ آپ کو بھی بتاتا ہوں، اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں گے ناظرین کہ پاکستانی فضائیہ کا مکمل انحصار چین پر ہے۔ ہم نے جو JF-17 تھنڈر بنایا ہے وہ چین سے مل کر بنایا ہے، جو ہم نے J-10 طیارے خریدے ہیں وہ چین سے لیے ہیں، جو جدید ترین طیارے ہیں 4.5 جنریشن کے۔ پاکستانی میزائل پروگرام کی جو مکمل کوارڈینیشن ہے وہ چین کے ساتھ ہے۔ پاکستانی بحریہ کے لیے جو نئے تباہ کن اور میزائل بردار جہاز ہیں وہ چین سے آ رہے ہیں۔ پاکستان اپنی جدید ترین اٹیک آبدوزیں جو ڈیزل سے چلتی ہیں وہ چین کے تعاون سے تیار کر رہا ہے۔ اس لیے عمران خان کے دورہ روس سے قبل بیجنگ میں چین کی گارنٹی کو آپ معمولی نہ سمجھیں، اور شہباز شریف کو جو چین کی موجودہ حکومت مسلسل نو لفٹ کروا رہی ہے، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سرمائی اولمپکس میں جب عمران خان چین گئے تھے اور وہاں پھر ان کو گارنٹی کی گئی تھی کہ آپ روس کے ساتھ کچھ تعلقات بڑھائیں، روس کا دورہ کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اگر آج چین عمران خان کو دی گئی اس گارنٹی کا پہرا نہیں دیتا تو پھر کل کو آنے والا کوئی حکمران چینیوں پر کیسے اعتماد کرے گا، دوسرا وہ کوئی ملک کیسے اعتماد کرے گا؟ یہ چینیوں کی اپنی ساکھ کا بھی مسئلہ ہے، پاکستان کا تو ہے ہی ہے۔ تو اس لیے ناظرین، جو چین کا معاملہ ہے اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں، اور اس طرح سعودی عرب کے ایشو کو بھی معمولی نہ سمجھیں کہ سعودی ولی عہد نے عمران خان کو جب اپنا بڑا بھائی کہا تو ایسے انہوں نے بول نہیں مار دیا تھا، اس نے بڑا سوچ سمجھ کر عمران خان کے ساتھ عوام کی محبت کو دیکھ کر، عمران خان کے ویژن کو دیکھ کر یہ ساری بات کی تھی، اور وہ بھی اپنی بات پر قائم ہے اور شہباز حکومت کو کوئی لفٹ نہیں کروا رہے۔ اب ناظرین، پاکستان چین سے جدید ترین 5th جنریشن لڑاکا طیارے FC-31 بھی خرید رہا ہے، اور پاکستانی پائلٹ ان طیاروں کو اڑانے کے لیے چین میں تربیت بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اس سے بھی ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان اور چین مستقبل میں کتنے بڑے اسٹریٹجک الائی ہوں گے۔ اس لیے عمران خان کا چین اور سعودی عرب کے ساتھ جو خصوصی تعلق ہے، اور اب تو جو امریکہ کے ساتھ معاملات ہیں ان میں بھی جو بہت کشیدگی تھی وہ کم ہو چکی ہے، تو اس لیے عمران خان کی واپسی میں اب کوئی رکاوٹ باقی ہی نہیں رہی، صرف قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کی دیر ہے۔ آپ جھٹ پٹ ایک کے بعد دوسرا اقدام ہوتے دیکھیں گے، اور نومبر دسمبر میں یہ فارغ ہو چکے ہوں گے۔ ناظرین، بھارت کے پاس 5th جنریشن طیارے نہیں ہیں۔ رافیل اور سخوئی 30 جو ہیں وہ 4.5 جنریشن ہیں، اور نئی دہلی بڑا پریشان ہے کہ پاکستان ان قریب جنوبی ایشیا کی فضاؤں میں ٹیکنیکل برتری حاصل کرنے والا ہے کہ وہ چین سے 5th جنریشن طیارے خرید بھی رہا ہے، اور اس کے جو پائلٹ ہیں وہاں پر تربیت بھی حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ ناظرین دوستی ہے جس کو عمران خان نے اپنی پارٹی کو، اپنی سیاست کو، اپنی ذات کو داؤ پر لگا کر پانی دیا تھا، اور یہ پھل پھول رہی ہے، اور انشاءاللہ مستقبل میں مزید پھلے پھولے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔